बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बरों, तज्ज़ियों और हालात हाज़रा के प्रोग्राम द न्यूज़ राउंड अप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं नईम रज़ा। आज 2 दिसंबर बुध का रोज़। नाज़रीन, अगर आप चाहें तो इस चैनल यानी अपना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी पहुंच आप तक बआसानी हो सके। अपने प्यारे वतन पाकिस्तान और दुनिया भर की अहम ख़बरों और तज्ज़ियों के साथ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि इसहाक डार साहब ने जो परसों एक इंटरव्यू दिया है बीबीसी को, उसके पीछे कहानी क्या है। ये इंटरव्यू उन्होंने खुद दिया या उनसे दिलवाया गया, किसके कहने पर और किसको बचाने के लिए इसहाक डार को ये कड़वी गोली खानी पड़ी। इस इंटरव्यू को लेकर बहुत सारी शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ रहा है। मुस्लिम लीग नवाज को इसहाक डार को इंटरव्यू देने का माहिर समझा जाता है पाकिस्तानी एंकर्स के साथ, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया और सहाफ़ी उनके अपने होते हैं, प्री प्लान्ड इंटरव्यू होते हैं, इसलिए ऐसे हालात का सामना नहीं होता जैसे बीबीसी को इंटरव्यू देने के लिए उनके साथ हुआ। ऐसा उनके साथ क्यों हुआ? नाज़रीन, पाकिस्तानी मीडिया पर नवाज शरीफ और जरदारी की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लिहाजा पाकिस्तानी मीडिया उनके खिलाफ ज़्यादा नहीं बोलता, बाय डिज़ाइन उनको मुश्किल वक्त नहीं देता। पाकिस्तानी सहाफ़ियों में कुछ का तर्ज अमल बिल्कुल मिरासियों वाला लगता है, जिसने हर हाल में चौधरी को खुश यानी उनकी तारीफ ही करनी होती है। अब कुछ दिन पहले मुल्तान के जलसे में आसफा भुट्टो लॉन्च हुई। सहाफ़ी उनके बारे में लिखते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है, कोई बहुत बड़ा कारनामा हो गया है। कोई कहता है कि हमें बेनज़ीर भुट्टो की याद ताज़ा हो गई। नाज़रीन, सोचने की बात तो यह है कि मोरूसी सियासत का खात्मा कब और कैसे होगा। उनकी अपनी पार्टियों में उनके अपने मंझे हुए सियासतदान मौजूद हैं। उनको छोड़कर एक कम उम्र बच्ची को पार्टी लीड करने के लिए भेज दिया जाता है और बुजुर्ग सियासतदान उनके पीछे हाथ बांधे खड़े रहते हैं। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया में बाय डिज़ाइन ऐसी ट्रेनिंग हुई है। उनके दरमियान अगर आप ईमानदारी से काम करना भी चाहें तो बड़ा मुश्किल होगा। अगर आप सच्चाई और ईमानदारी से कोई बात करते भी हैं तो आपके आसपास गलत खबरें देने वाले इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको लगता है कि मैं ही गलत हूँ, बाकी सारे ठीक हैं, क्योंकि सारे ही गलत बात को दुरुस्त खबर बनाकर पेश कर रहे होते हैं। हमारी रिवायती सियासी पार्टियां अपने गिने चुने सहाफ़ियों को ही सिर्फ इंटरव्यू देना पसंद करती हैं, क्योंकि वो सहाफ़ी उनके एजेंडे के मुताबिक सवाल करते हैं। लेकिन बरतानिया में ऐसा नहीं होता। अहम सवाल यह है कि इसहाक डार ने यहाँ पर इंटरव्यू क्यों दिया, ये इंटरव्यू उनको क्यों देना पड़ा। बीबीसी नवाज शरीफ का इंटरव्यू करना चाहती थी और बीबीसी अभी भी चाहेगा कि नवाज शरीफ का इंटरव्यू करे। बीबीसी के अलावा भी कुछ और चैनल हैं जो नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू करना चाहते हैं, लेकिन उन सबको कहा जाता है कि नवाज शरीफ तो बीमार हैं, इसलिए वो इंटरव्यू नहीं दे सकते। लेकिन नाजरीन, इस वक्त मीडिया का दबाव बढ़ गया है। जब नवाज शरीफ ने जलसों में घंटे घंटे की तकरीरें की, नवाज शरीफ बैरूनी मीडिया से बिगाड़ भी नहीं सकते इस वक्त, जबकि वो एक तहरीक का हिस्सा भी हैं, लंदन में बैठे हैं इलाज के बहाने। नवाज शरीफ को यह भी डर है कि बीबीसी अगर एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर चला देगा या कोई खबर दे देगा तो उनके बरतानिया के सारे मामलात को खोल कर रख सकता है, जैसे वो माजी में करता रहा। बीबीसी की रिपोर्टिंग बड़ी ऑथेंटिक होती है। वो बिल्कुल ये बता सकते हैं कि प्लेटलेट्स की कहानी क्या है। उनके इलाज का किस्सा बिल्कुल झूठा है। तो ये एक मीडिया का प्रेशर था। प्रेशर को कम करने का आसान हल ये निकाला गया कि इसहाक डार को बीबीसी भेज दिया जाए और वो बीबीसी हार्ट टॉक के प्रोग्राम में स्टीफन हाकर एंकर के सामने पेश हुए इंटरव्यू के लिए, क्योंकि उनके पास यहाँ पर कोई चॉइस नहीं थी किस एंकर को इंटरव्यू देना है और किसको नहीं।
اسحاق ڈار کو صرف قربانی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس سے پہلے اپنے دور حکومت میں وہ اپنی وزارت کی قربانی بھی دے چکے ہیں نواز شریف صاحب کے لیے۔ اب وہ برطانیہ میں بیٹھے ہیں صرف نواز شریف کو بچانے کے لیے۔ اگر اسحاق ڈار پکڑے جاتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ اس وجہ سے وہ لندن میں بیٹھے ہیں۔ یہ انٹرویو خاصا مشکل اور دلچسپ تھا۔ اگر نواز شریف کے متعلق اس وقت کوئی ڈاکیومنٹری منظر عام پر آ جائے تو پھر ان کو جواب دینا ہوگا۔ اس سے پہلے ڈیلی میل نے ان کے خلاف خبر دی تھی پینٹ ہاؤس پیلٹ کے نام سے کہ نواز شریف نے بہت لوٹ مار کی ہے، منی لانڈرنگ اور کرپشن کے پیسے کو، این جی او کے پیسے کو لوٹ کر وہ برطانیہ میں لائے ہیں، اور ان پراپرٹیز کے بارے میں بھی بتایا جن کے بارے میں ہمیشہ چھپایا جاتا رہا ہے، اور نواز شریف ہمیشہ کی طرح ڈینائی کرتے رہے ہیں۔ شور ہوتا رہا کہ اگر یہ صحافی غلط کہتا ہے تو اس کے خلاف ہرجانہ کا دعویٰ دائر کریں، عدالت جائیں، ان سے بڑا جرمانہ وصول کریں، لیکن ابھی تک نواز شریف کی جانب سے ایسا نہیں کیا گیا کیونکہ ڈیلی میل کی خبر سچی ہے۔ بہرحال اسحاق ڈار BBC گئے اور انٹرویو دیا، لیکن انٹرویو کے دوران ان کے پسینے چھوٹتے رہے۔ وہ بالکل بھی مطمئن نہیں لگ رہے تھے، بلکہ صحافی پر بھی جانبداری کا شکوہ کیا۔ صحافی نے سوال کیا کہ نواز شریف تو بوٹ پالش کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ جواب میں کہا گیا کہ عمران خان نے بھی تو فوج کے خلاف بیان دیے ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے نہیں، یہ الزام غلط ہے۔ ایک اور سوال کہ کیا یہ ہپوکریسی نہیں کہ اقتدار میں فوج اچھی لگتی ہے اور اقتدار کے بعد بری لگتی ہے؟ جواب تھا کہ یہ ایولیوشن ہے، یعنی کہ وقت کے ساتھ تبدیلی ہے اور اب انقلابی ہے۔ ناظرین، ایک اور سوال کووڈ-19 کے حوالے سے۔ نواز شریف ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے کہ کرونا نہ ہو جائے۔ شہباز شریف عدالتوں میں نہیں جاتے کہ کرونا نہ ہو جائے۔ پاکستان واپس نہیں جاتے کہ کرونا نہ ہو جائے۔ نیب کے سامنے پیش نہیں ہوتے کہ کرونا نہ ہو جائے۔ جیل سے ضمانتیں اور عدالتوں سے بھگوڑے بن کے لندن بیٹھے ہیں کہ کرونا کا خطرہ ہے، اور عوام کو کہتے ہیں کہ جلسوں میں آئیں، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالیں اور آپ کے لیے تحریک چلائیں تاکہ آپ اپنے مقدمات سے بری ہوں۔ اس ساری تحریک میں عوام کہیں پر نہیں، صرف کرپشن کے کیسوں سے بچنے کے لیے۔ ناظرین، جتنا ہمیں ان دو پارٹیوں کی کرپشن کا یقین ہے، اتنا ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بہت سارے کیسز ہیں جو کھلنے چاہیے لیکن کھولے نہیں جا رہے۔ حکومت میں بھی بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو کھلنے چاہیے۔ اب تک کہ جتنے بھی کیسز کھلے ہیں وہ بالکل درست اور ٹھیک سمجھے جاتے ہیں۔ ناظرین، اپنا اور اپنے آس پاس کا بہت خیال رکھیں، اسی طرح ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیں اور اس کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔